The Public Information and Communications Office proudly presents Paghimakas, a collection of inspiring stories of Class 2024, the catalysts of change. Listen and be inspired to their narration of struggle, hard work, perseverance, and faith. Despite the obstacles in life, they stood out and made a difference. Stephen Hawking said, "Disability need not to be an obstacle to success." As a deaf, I face many struggles to be understood. But having faith in God sets my mind to accomplish anything. With enough motivation, steadfast dedication to overcome my physical disability. I can say that deafness is not a hindrance to achieve my dreams in life. My heartfelt gratitude to ESATU, especially to Ma'am Hazel Malayas, for the opportunity, understanding, and love for us deaf. First gabi kay 2 months ago na-admit siya dito sa sanitarium. Ang findings ng doctor is UTI, acid lang. Then, birthday niya, nagsakit, nagawa kami sa hospital diri. So, birthday niya, May 8, nagbalik kami dito. Refer na kami sa Western kay may mga finding ng doktor na dapat i-endoscopy na siya. Since first year, Abby, do ka independent nga daan sa mga bata. Mostly, duway di siya kapangayo sa amin sa high schools. Wala din siya kapangayo allowance or obra na sa tinda. Damo siya mga sideline niya. So kung may kinulang siya muna nato pangayo ka sa amin allowance. Sa tuod lang, halin ko hospital. Halin pa kapatay ni papa niya. February 29, lumos kami na Pinulti kami ni Papaya. Tapos subong ang paghulag namon. Sabi na lang sa bulig. Kasi siyempre sa social media na ngayon na kuya bulig ya. Kaya lubong na kami sa financial support. Why naging kuya sa ligan sa mga kasi sakit Papaya na dakaan naging kami kuya. Subong, tama lang yung ginaulag ko. Di lang, support sa mga tao yung baga magapadala sa Gcash ko, sa account ko para lang may suporta sa iya. Kung sa mga financial, subong naging kami, subong kuya. Siyempre, ako na lang isa, iwan na kuya sa ligan. Iya sa bulig, naging lang sa tao, subong kami sa lig, subong financial para sa iya. Sweldo ko, ginaano ko man, siyempre, may duwaman siya ka mga manghod, mga dapat supportanan ko. Naman na sa bulig na lang kami, gasalig subong sa iya yung medication. Kung sino man nakamili sige pusoon ang makadugang bulig sa amon, financial, prayer skill. Yung kinangalan ginamon na subong. Isat. Dahil mong cargo na. Dahil mong meron katanan nga sa mga department sa mga classmates na ang akong lang ang advice being successful ako sa inyong career. Huwag ka mo makalipat kay God. Before I achieved this success, I experienced a lot of trials, difficulties, and challenges that comes on my way. At first, I never imagined myself to wear this black toga and finish with high distinction as magna cum laude. Because at my age, this is my biggest achievement that I was able to finish this battle and became a degree holder. As a mother of 2 and a student, my college journey was not easy. There were lots of obstacles, hindrances that I experienced. But because of determination, perseverance, and hard work, I was able to overcome all the challenges in my college life. And now,
I have already proven that age doesn't matter if you have the determination and dedication. You have the biggest strength to pursue and achieve your dream. The challenges of life are not a hindrance to achieve success. I am Lorly T. Cimeros, Bachelor of Industrial Technology, major in Fashion and Apparel Technology, magna cum laude. Balancing work and study was one of my greatest challenges in life as a student. I began working in the summer of 2021 after my first year in college, utilizing my free time to gain experience in the hospitality industry and to earn extra income. Kaya nahuya na ako mangayo pa sa parents ko. I have always wanted to pay for my own bills and school expenses, especially hospitality management student. Madamo sang laboratory like maluto, matimpla kape, and mamix liquors, drinks, etc. which are demanding in terms of finance. That time, ginapanumdum ko if hindi ako mag-ubra, wala ako sang ibayad sa laboratory fees and sa future nga educational tour outside sa Iloilo. So, I decided nga i-continue despite budlay gid katama. Datapuson anay ang assignments and activities before mag-Saturday kay my work. This kind of routine to work while balancing my education is definitely exhausting and mentally demanding. But God is good. He reminded me to never give up. The only thing that I did during those time is to pray. Pray lang get. Nga hatagan ako ni God sang maayo nga lawas kay hindi ko afford nga magmasakit. I always cried and complained sa mga amiga ko nga super kapoy na and damo gahambal paano ko ni nakaya. But humble ko sa ila kag sa akon kaugalingon. Okay lang nga kapoy importante buhi. Chos. But despite of everything, I learned a lot when it comes to time management. Learning while hustling and bustling. In short, I survived. I remember it was pandemic and life was already hard. So during that time of releasing of the result, I made a non-stop prayer. Please, Lord, sa isa't you hasta makagraduate. Kay, free tuition and ako gina ang mabulig para sa akon kag para sa family ko. Thankfully, my prayers were answered. A prayer answered, a dream fulfilled moving forward to pursue new goals, opportunities, and whatever the future holds. Guys, your hardest times often lead to the greatest moments of your life. Keep going. Tough situations build strong people in the end. So I want to take a moment to extend my deepest appreciation to the people who willingly gave their unwavering support and love during my college journey. Your encouragement, understanding, and trust in me have been an immeasurable factor for this success. To my family, mama, papa, nanay, tatay, thank you for consistently standing by my side, offering strength and being my anchor through every hurdle. Your sacrifices and unconditional support have been the driving force behind my achievements. To my best friends, Princess, Arix, Jaira, and sa mga classmate ko, 4C. I am greatly thankful for the fruitful year we have spent together and looking forward for more years with you. Your presence and uplifting words have been invaluable. Your tireless reliance in my ability, especially during those tough times, have kept me going when I felt like giving up. To my Sugbahakuga family, I am grateful for your understanding and encouragement during my academic years.
allowing me to balance my work and studies, have significantly played a vital role in my accomplishments. To my partner, Jelu, words cannot express the depth of my gratitude for your invaluable love and support. Your guidance, understanding, and constant encouragement have always been my light through those darkness and challenges moment in my life. Your trust have always empowered me to overcome every obstacles. You are my rainbow after the rain. Lastly, to Chad Unifast, I am incredibly grateful for the opportunity to pursue higher education without the burden of tuition fees. Your support has made it possible for me to focus on learning and achieving my academic goals without financial worries. Thank you for enabling students like me to enjoy the gift of free college education. I am truly blessed to every person in my life, and I realize that I could not have navigated college without your love and support. As I embark on this new chapter, please know that I carry your kindness and encouragement always. She believed she could, so she did. I am Mangeline Herreza Palma, Bachelor of Science in Hospitality Management, major in cruise ship services. Summa Cum Laude, and your first honor. Iloilo Science and Technology University, Iloilo City Campus, Batch 2024. Basta isat, sikat. Growing up in a family of 13 siblings is a blessing, but then the life we have is not easy. Financial constraint is our main problem since we are all schooling. Luckily, I was being chosen as one of the tertiary education subsidy beneficiary that has greatly impacted my education. Through this, I could buy the things I needed in my course. I was able to keep my focus on my studies with a little worry in my allowances. I am humbled and proud that I will be graduating as cum laude with a degree of Bachelor of Industrial Technology, major in Electronics Technology. My heart is overwhelmed and full of gratitude toward Chad, who have been part of my success. I would also like to extend my deepest appreciation to my dear alma mater, ESATU, who have instilled and nurtured my potentials, skills, and learning to my field of expertise. Unending words of thankfulness to my family and friends that has given me their unwavering support, motivation, and inspiration throughout my college journey. Foremost, to God, for giving me the strength when I am about to give up, and guided me when things seem to be doomed. According to Robert K. Greenleaf, behind every great achievement is a dreamer of great dreams. I am Dave De Blanza Jimenez, a Bachelor of Industrial Technology, major in Electronics Technology, class of 2024. Happy and proud to graduate as cum laude. Hambal nanda, nakaya mo man no? So 2019, as I entered the gates of Iloilo Science and Technology University, I have always dreamt to be in this prestigious university and finish my dream course, Bachelor of Science in Architecture. In 2019 also, September, my mother has been diagnosed of stage 5 chronic kidney disease. With scarce income from my father's occasional income of farming vegetables and rice, I even thought of basi mag-untat na lang ako kay wala kami kwarta pa eskwela sa syudad. So ako, nangita gid ako paagi makakuha ka scholarship kag nakita ko ang post sang isa ka radio station nga may gina-offer sa mga indigent. Kag try ko mag-apply man kag nagpa-interview. And I have received one good news. I was granted by the Iloilo Provincial Government to be part of the Scholars ng Iloilo program. Naisip ko makaginhawa na ko gawa kaya hindi na ako magpangayo sa mga magulang ko para sa akong pag-eskwela. Kaya taodo lang kay nanay para masugpunan ng iya kabuhi kay lifetime na ang dialysis. Paano nakabulig ang isip?
First and foremost, dako-dako gid nga bulig ang pagbaton ko kaisip. Kay wala gid ako nabudlayan sa gasto ko sa mga gamit kag allowance sa bilog nga 5 ka tuig sa isat. Ang amon kwarta sa balay nakaalat gid sa 3 times a week nga dialysis ni nanay sa may Healthway Collamed Hospital. Nga nagserbi man akong second home. Ang pinaka-challenging sa akong pag-eskwela isang pag-balance ko sang oras sa pag-eskwela kag sa pagbantay sa hospital. Kag ang pag-attend sang online class kag kisa sang face-to-face class sang after na sang pandemic. Manami man daad magsaka sa stage nga may Latin honors. Para mabalik ko man ang ginbulig sang isip kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo sa akon pag-eskwela. Apang wala gid nahimo kay may 5 ako ka 3 nga grade. Naisip ko nga ay sayang man gid gali nga wala ako nadala. Pero mas naisip ko nga ang naagyan ko karang pandemic. Hindi hamak gid kangay ka 3 ka bulan namon nga positive sa COVID. Nga nag-aagay kami permi sa may ramp kasi syempre positive ka. So kinanglan na ka-separate mo entrance. Muna nga ang mental kag emotional health ko kag sang bilog namang pamilya. Grabe gid ang epekto na karon ka namon. Nag 50-50 si nanay sa ospital. Nga ako man nagabantay. Nga may deadline pa kami pagkagabi. Araba lang biskan late lang, sige lang. Kaya importante, ginabantayan mo si nanay mo sa ospital. Kinambal ko sa kagalingon ko nga unahon ko si nanay kag ang akong pamilya. Kasi lang mas importante. So ang routine ko kada, makato kami sa Collamed, masakay sa ambulansya, kadto sa isat, ma-attend klase. Tapos wala pa matapos ang klase, balik naman sa Collamed, kay tapos na to si nanay ka dialysis, kag pasak ko yun sa ambulansya, kag ibili lang ta na isa, kay mabalik naman ko sa isat, kay maklase duman kami liwat. Ang akong greatest takeaway sa akong naagyan para lang makuha ang scholarship kag mapadayon ang akong pag-eskwela, isa lang. Pagsaligid sa Ginoo. Namudya ang akong drive kag inspiration sa pagpadayon. Nagabot ang pinakamabudlay nga problema sa akong pag-eskwela. Nang masakit si nanay, kulang ang panguma ni tatay, ang sweldo ka mga magulang ko, nakaparte ni Sir Gid sa bulong, kag sa kinanglanon ni nanay sa pang-dialysis na munikid ang dako nga bulig, kang akon scholarship, especially sa akon balon, garastuhon, sa akon mga gamit, kag sa iban nga kinahanglan. Kag iban ginabakal ko man ka injection ni nanay kada dialysis. Kaysa ako nung nauna, mas importante nga makita ko ni nanay kasaka sa stage. Biskan wala Latin honor o kung Duro Award. Kay kapila na gid ko ginambalan nga biskan graduate lang to, basta makita ta lang ka kag makita ko kamutan nga napatapos nga pagsik pa ko. Kanami ilang isipon nga tulad mag-graduate doon ang bugtong anak. Nanay kang itatay, biskan pigado lang sa bulig sang scholar sang Iloilo program ni Governor Toto kag sa bulig sang bilog nga Iloilo province, makuha ko ng degree ko sa architecture. Kaya mo nilang gid ako niya duro-duro gid nga salamat. Ako si Kennedy Jul Sinon Perez, scholar sang Iloilo, Bachelor of Science in Architecture, Class of 2024. I am Lirian, born and raised in Kabakanan, a mountainous barangay in Alimajan. Why I am talking here in front of you? Sa pagkaraka ka mas achiever pa kanakan, pero nga ako gid. What makes me special that I was chosen? Kung sa cookery class naton, ang batchoy special kung may itlog, ang halo-halo special kung may ice cream. Ti ikaw, Lerian, anong meron ka para mapili kanila? Friends, talking in front of you is proud member of the indigenous cultural community of Panay Bukidnon. Hindi man halata pero matuod dia.
Ako si Lerian, Buki, as in short for Bukidnon. Friends, let me share some of my childhood memories in the mountains. My parents are both farm workers. Si nanay elementary lang ang natapos. Si tatay hasta lang sa grade 3. Magluwas sa pag-ubra sa uma, wayron sanda tinaman-an nga iban pa nga pangabuhian. Ako po ang tunay na laki sa farm, Your Honor. I spent my childhood helping my parents in the farm. Nagakalat ako baka, nagapamahog ka baboy, nagabubod ka manok, nagalinas ka paray. Yes, believe me, naagyan ko dia. I literally burnt my midnight kinky to study. Kay man sa elementary years ko, way pati kuryente ang amon lugar. Nadumduman ko pa nga kung may maabot nga jeep, bisan nagaklase pa kami kag mag-abot ang jeep, kalabanan ka mga classmates ko nagatindog kag nagagwa sa classroom para malantaw ka jeep, kag isa nako dyan dia. We were labeled as Buki or Manol by those who are from the lowland barangays of Alimujan. Ang masubo pagid kay pati amon nga paghambal ginasunsunod nanda kag kadlawan. It is a very painful experience that whenever we join school activities in the central school, we seldom speak. Not because we don't know the answers to the questions, but because we are afraid to be ridiculed. In my high school days, I spent the high school in our barangay and some scenario happened. We were treated as second-class citizens by others. Towards the end of my grade 12, excited ako sa graduation. Nagsagod rin ako kamanok para may amot ako sa graduation. Amuratana sa bukid. Mag-graduate kagani, kapin pa kun may honor, o dapat maamot gid manok. Sad to say, COVID-19 pandemic happened and I never experienced a senior high school graduation. Halos tanan kami nasubuan magluwas na lang sa manok kag ginsagod ko ka-extend pa ang life nati few months. I asked my parents if they can afford to send me to college. May pormas rin ako ka-application sa mga state universities di dya sa Iloilo, pero ay kasiguraduhan nga maka-eskwela ako. In God's grace, I was admitted in this prestigious institution. Hindi bala we spent our freshman year having online class. Tikay waay gid ako maarang-arang nga cellphone, nabudlayan gid ako. Pero one time, to my surprise, my parents gave me a brand new cellphone. Hindi nyo rin ako pagpamangkuta kung paano sanda nakabakal. Abot nyo dun ra. Pero it only solved a fraction of the problem. In Kabakanan, we don't have stable internet connectivity. Waay mahimo ang prinsesa ka mga buki. I left the mountains and I stayed at my cousin's house just to have stable internet connectivity. Another problem was experience. Waay ako pang load kag inugbakal ka libro kag mga materials sa mga projects namon. Plus pa ang inugpliti kung kaisa need ko mag-report di just sa ISATU. Until one day, somebody gave me an application form for scholarship from province of Iloilo for indigenous people and pushed me to apply. The IP office of Municipality of Alimujan really guided me on how to apply with the requirements. Again, in God's grace, I was chosen to be one of the IP scholars of the province. While writing this script, I reflect on my experience. Siguro kung ay sa scholarship nga na-avail ko, siguro dito ako tulad sa uma nagaparab ka baka. With that, I am expressing my gratitude to Governor Toto Defensor sa pag-ulikid ka naman nga mga tumandok kang kabukiran. Ma'am Sara Barayuga and Ma'am Maris Serrano Bendonia of the Provincial Social Welfare and Development Office, Ma'am Merla Mondega, and Mayor Ayan Kenneth Alfeche of Alimujan. Thank you for inspiring and guiding us.
moms and sirs, I promise that your investment on me will never be in vain. When I become a teacher, I promise to spend my professional life service to my fellow IPs. Kung ano ang pagulikid nga gintaon ninyo kanakon, amo man ra ipabatyag ko sa mga kapareho ko ginatawag nanda nga buki. Friends, this is my story. I am Lirian Joy Andea Amor, isa ka IP, cum laude. Maayong adlaw. My name is Kristen Joy Sancho, 22 years old. I grew up in Barangay Agusor, Leon, Iloilo. Sumang nga bata ni Julinda Sancho, ang Roger Sancho. I was born with speech defect, but I'm lucky to have a very supportive and loving parents and family. Ermi ginaba sa unit natay, nga hindi mag-isip mga lain nga amo aw aniya. Saring sa kagalingan mo, nga makaya mo, ang damo at mamakaya. Ang hindi isa nga balera sa mga labo sa handom mo. Pero hindi ugin maiwasan nga isipon nga nagaagin na ako nga muni. Nga ako nag-abot sa mundo. Nga mamangkot ko sigad. Nga sa adamo nga tao nga uhaw. Naniwaay na lang ako nabuhi. Marami ugaymi sa mga namuli sa akon sa eskwelahan, ang sa mga tao sa malimot ko. Nangabot sa point nga, ginabalan o ni natay. Ni, hindi sanda pang samaan. Ang nasulod mas sa paminsanon o nga way masanda, inami nga hambang sa abuhi ko. Sinungod mo sila para hatagan o at nansyon. Day by day, I aim to realization nga basi may purpose sa akon si God. Nga amon niya ko, ang masalig lang ako sa iya, basi mas better mga plano niya sa akon. Then, nakita ko man nga way ungit mabayaan ni God. Nangin nami ang flow sang abuhi ko, ay mas damo ang blessings nga nabaton ko. Ang thankful na ko ay bisan may araman o problema ang challenges in life, ara nga si God nga willing din mamatay ang magmuling. I always witness His goodness and feel His presence in my life. Isa sa dako nga blessings nga nabaton ko is nakabaton ako sa scholarships from Iloilo Provincial Capital for PWD program. Ang disability ko ang nakabuling sa akon no avail this precious gift. Isa ni sa mga rason kung nga ako sigido ako nga maatapos sa pagswela ay amo na ang handom ng danit natay ang nanay sa akon, ang mga limayon ko. Sa pagswela ko, halin elementary up to high school, hindi man umatawag nga consistent student when it comes to ranking. Ang thankful ako sa parents ko ay why ugad nga feeling na pressure na ako. But I want to strive more, malan ko, mas damo pa ako makaya ang progress. Hindi lang para sa self ko, but for my family also. Nagandom ako nga gusto ko makagraduate cum laude sa college. Pero sobrang panginhatag sa akon. I graduated as magna cum laude in the course I choose. Sakto gingali ang amalan na nga why imposible sa tao nga gatingwa ang porsigido. Being different is not a hindrance to fulfill your dreams. Hard work, perseverance, and determination are the keys to unlocking my success. My time as a student assistant has been a defining chapter of my academic career. It is both an honor and privilege to be part of this organization. It showcases my talent on how to manage my time and pushes my boundaries to go outside my comfort zone, building up my confidence by meeting other people, learning something new that I can apply in my everyday life, and also taking responsibility for the task assigned to me. From delivering documents, cleaning the office, running errands, every moment was a lesson in patience, diligence, and ability to think what's best in the situation. There are times that I encounter hardship, but with the support of my family and friends, I was able to finish my degree with flying colors. It is not because of me, but because of people around me
They molded me into what I am today. I would like to take this opportunity to show how grateful and thankful I am to the people surrounding me, to my family, friends, teachers, classmates, and to my boss, Ma'am Vicky, to my financial management services family, to Sir Misola, and Ma'am Gemma. Thank you for letting me to be part of Student Labor Organization. And especially, I'm thankful to God because of His provision, love, guidance that align me to the right path where I grow and develop. As I leave my role as a student assistant and walk on the next chapter of my journey, I carry with me the knowledge and character they taught me. I will cherish this experience to achieve my goals and dreams. It has been a privilege to serve this university. To all students listening to this short story, may it inspire you and influence you to keep moving forward. No matter how hard the challenges we are facing today, through hard work, perseverance, and determination, no barrier can penetrate our eagerness towards success. To God be all the glory. Thank you. I am Patrick G. Fortunado, Student Assistant of Financial Management Services, graduate of Bachelor of Science in Mathematics, cum laude, Class 2024. Hi, my name is Adrian Mecenas and this is my story. Ako nga tao is happy-go-lucky lang. Kung may problema man, ginakadlaw ko lang. Balaan taman nga wala perpekto nga pamilya kag may ginaagan gid kada isa. Pero para sa akon, mga challenges, problems, or obstacles nga na-experience ko subong ang college life is ang debt sang akon nga hinablos. Nang third year pa ko kag financial problem subong ang fourth year. Mahambal ko nga debt sang akon hinablos kay ang akon nga time natunga sa pagbantay siya kag kada gabi kagatuon for incoming exam para sa first sem. Nabudlian gid ko sa muto nga time kay kami lang ni mama gaatipan siya. Pagtapos klase mapuli sa balay kag magbalik naman sa ospital. Sobra ka busy, wala na akong kisa at time magtuon, so hambal ko, bahala na da. Kaya ko man guro magkuha exam nga wala tuon kag tulog Masalig tanan ko sa akon kagalingon. Ang muning nga challenges nalampasan ko man. Kag ang isa pa gid nga problema is financial subong nga fourth year. Since damo among galastuan, kapin pagid may ara kami nga tour o JT kag graduation. Pero ang muna nga problema na lampasan ko kay tungod sa akong mindset kaya linsang bata pa ko, may ara na ko goal nga dapat ma-achieve. Tungod pagid sa akong pamilya kag relatives nga gahatag sa akon financially. Magpati pagid sa akong mga friends sang high school, senior high school kag college kay tungod sa inyo, bearable ako nga college life. Mag-isa pa, thank you self for being kuom kag kuripot. May tungod sa imo nga batasan, kabalo ka na mag-manage sang kwarta. Padayon na lang. Pero isa lang gid ang mahambal ko. Ma, pa, inday. Graduate ako nga may Latin honor. Magna cum laude ko gali Thank you so much gid sa inyo. I am Adrian Mecenas, Bachelor of Science in Hospitality Management, major in cruise ship services, magna cum laude. Salamat din po sa mga tiya nga may tiya man may utod na po sa kwa amo na yung ang video pinanlanon blan ni Angelo pangayo ko support yung ginakadala niya man po simpahano. Tapos salamat na ako sa mga palbalay nga nag-sponsor sa kay Angelo ay video ang biyahe igado tikinanlano niya gid mga duga, sapatos mayara kami nga may classmate siya nga o kaibigan rin siya may isat o may stroke sponsor man sa iya sapatos hindi ko nga salamat ko sa maestro na tapos mayara man siya nga sponsoran sa sang ano lang yearbook na sponsoran ako nga salamat mayara mga maestro ko ng sponsor sa iya magandang pasalamatan mata juga nga nalamot
pinpang ka patbalay ko man, nagbulig man nga. Dako magpasalamat siya kay ginbuligan yung mga sa ato, gamang patata. Gano'n, gidang biyahe, yun na lang pasalamatan ko sa kanit sa ida. Sa isa't yun, kadako, pasalamat ko kay natutong gibata pag di siya isa. Muna, dirigit siya nag-eskwila maayo, oras-oras siya pagpuli sa balay. Tuon yun na yung tuon. Ay gidya yung galagaw, sa balay. Tuon lang yung tuon. Kaya mo lang nang salmatan to sa iya sa isa. Ang advice ko lang sa mga pigadong ginikanan, support lang sa bata. Pag paano, basta malakas ang katawan mo lawas, lang, imakas lang para makatapos ang imo bata. Kasi ang bata ya kung sa iya pag tutong, may tutong yun na iya, sa iya pag balino. Kaya mula ng kita mga parents, ligaros. Yun ta nga basang tigado, portaranta lang. Ara si Gagya tanaw sa ato. Ako dito, dispensura mga government, tuway ko nga gasto, ito tama ko mga kisyo na bilang ako na mga stipity niya, wala mga presos lang, jotep lang at least, bataan ko, salamat ko sa Kinuha. Ay ako sa kasama yun, sa unang 1987, may pagkatsawa, may sampa naman itiya. Subong bata ko pagkatapos na high school, skila sa isat, bilang kwabla sa daw scholar, iya sa government. So, kapasalamat ako sa Ginoo ay nakatapos na bataan ko sa college, sa pagkapaistaya ng scholar sa government. Mula na, salamat ako sa iya. Ang pinalakal na, sumpay, matakot At makita ko lang si Dito, makabataan ko, mag-ispila. Ako ay mo ko kuha sa bataan ko at siya nakabulit ko si Tutela. Bigado mga mo pagkabi ng asawa ko, at least nakita ko wala ang kuha sa bata bla. Paturo na nakatapos siya pagkatuon ko. Anam siya kinilungan na. Ang isa ko ka-iskakuan man, nabliga kaya katiyo, nakaskila sa marin. Ay isa ko na, di nagkikila sa isat, eskala ng government. Ikatlo ko rin, skila sa gusto, pinigastuhan ng pare. Ay nikapat ko mo ng maestra, ang nag-eskala ng government. Pasalamat ko sa inyo na mula na ano gusto. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Lipay, ko ang graduate bataan ko. Tipikado mo mga buhay lang, tipikado mo mga buhay pa pag-servisyo ko sa parokya Kalapas. Tira ko lang asawa, nagtulong asawa rin. Kapal mo, 35, misis ko 22, 95 bilang asawahay. Salamat ko sa Ginoo. Ay, nakalipay mo ko na nalipay ko na tulog yun. Ang mga bata ko, naka-scalpal man. Nakataas piya ka award sa eskwela, nalipay mo ako Saan mo na malipay mo bata? Nalipay mo ako. Sa kanyang mga teachers, kay Ma'am Chulita, kay Ma'am Che, kay very supportive din sila kay Sir Rolly, kay Ma'am Nurse, nga siya nagakuan ni malamang asikaso kaga hindi siya gusto nga ibuli si Alili.
Tapos sa mga teachers, very supportive din sila sa kay Lily, pati na iya mga classmate. Kag happy gid ako nga gira ko siya gin pa eskwela kay tungod nga wala ko nakabatsyag nga gin bully gid siya, accepted sa iya sang tanan-tanan.